Surat Ali Imran, ini surat Ali Imran, keluarganya Imran. Coba kita soal Imran ya. Ali Imran, keluarganya Pak Imran, Madaniyatun, utawi kilas surat Madaniyah. Mi'atani 200. Au illa ayatan, utawa kecuali ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu ta'ala a'lamu bi muradi bidzalik. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Uti Allah ora ana pangeran kecuali Allah al hayyul qayyum, zat sing jumeneng, sing gesang lan jumeneng. Nazala nurono sapa Allah. Ya nazala nurono kelawan napa? Dicicil ndak langsung nazala. Nurono sapa Allah alika ngatas sira Muhammad alkitab. Bil haqiqan haq. Hak itu maknanya bisiti kelan bener fi akhbari dalam pira-pira khabari Quran. Musaddiqan terhale sing bener no lima mari perkara bene dei kang ing dalam sedurunge kitab. Wa anzala lan nurono sapa wa Taurat ing Taurat wal Injil al Injil. Mergo ditulunno langsung. Di Taurat be Injil diturunno langsung. Mulane ngangge takbiran salah. Anggaran jalan diturunno kabeh. Satu jilid kitab selesai itu anzala. Mingkop berusangi sedurunge Quran. Hutan halin nunjukna linasi maring manusa. Wa anzala nurul sapa al-furqan ing furqan. Semua bentuk pemisah. Wa anzala nurul sapa wa ta'ala al-furqan ing furqan bima al-kutubi al-fariqati. Tegese kelan arti kelan pira-pira kitab al-fariqati kang iso bedakno beda haki wal batin. Jadi furqan teng mriki niku semua bentuk kitab sing iso misahno antara hak lan batin. Innal ladina satemu ake kafir kang kafir sapa ladina bi ayatillah kan pira-pira ayat Allah lalu niku tetep kedhi alladzina adzabun sadidun disiksa sing berat. Wa wa ta'ala wa azizun dan sing menangan dunti komen kang duweni siksa. Nawa satem Allah wilayah ora samar alih ing atase Allah poseon perkara fil ardi ing dalam bumi was sama wala bisama. Lan ora samar apa perkara kang ing dalam langit. Wa ta'awwa alladzi tasawirukum kang gambarno sapa ladi kum isra kabeh yusawiru kang gambar sapa ladi kum isra kabeh fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ta'awwa alladzi anzala kan roh sapa ladi alika ngatas sira kitab ing kitab minhu kan setengah saing kitab ayatun te pira-pira ayat. Apa itu zat sing nurono kitab minhu kang setengah sang kitab ayatun te pira-pira ayat muhkamatun kang kukuh-kukuh kabeh kang jelas pengertiane. Muhkamatun kang jelas pengertiane. Iki pokoke kalau maknane nganggo standar usul fikih mawon iki. Muhkamatun kang jelas maknane. Ewatihatud dilalah. Ewatihatud dalalah itu jelas pertunjukane, jelas penunjukane. Ewatihatud dalalah itu jelas sebenarnya macane dalalah dari wazan fa'alah. Wadihatu dalalah itu jelas penunjukannya. Jadi pengertiannya jelas. Lahuna te muhkamat itu umul kitab. Itu sing dadi umul kitab. Sing dadi dasare kitab. Dadi induk. Lawa ukhoru te sing liya iku mutasabihat. Iku mutasabihat. Iku ora jelas. Jenenge wong seni dadi nurono kitab jarine hudan linnas. Tapi sing sitok dike jelas pengertiannya, sing sitok napa? Boten jelas. Pak Mustafa, jadi Allah ini ku ikut amat ini, ya seni, jadi nurono kitab, jari ini kan hudan dinas. Tapi ada sing muhkamat, muhkamat itu wadihatud dalalah, pengertiannya jelas. Ada sing mutasa, bihat, jadi gak jelas. Jadi gak apa-apa, hormatnya di kiai kadang sikapnya jelas, kadang ya apa jelas, orang apa, belum gini, Allah, belum gini, ini akal-akali Mustafa, jadi santri itu tambah soleh, tambah dolim. Mereka gak siap menerima hal sing ora jelas, pemenang haram. Itu jadi sunnah tua. Karena mulai disini soleh ora di prestasi, kalau Nabi Isa ora di prestasi. Mereka gak dinyali, ngadepi kedoliman gak dinyali. Ngadepi kedoliman paling gak untuk perang jadi wong rondo. Wah akhirnya Nabi Isa guna nengdi ngalor ngidul dakwah tapi gak malah diburu gak dibunuh. Oh, jadi ngatur sunat tua. Ya, jadi ini ku sorry ya, artinya sorry takbir sorry. Allah nurono kitab, iku minhu ayatun muhkamat. Sebagian kitab ayat-ayat sing muhkamat. Gini ku wadihatun
dalalah jelas. Lahunna umul kitab sing watihatud dalalah sing dadi hukum dasar. Asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Paham ya Romanto? Sing dadi hukum dasar, sing dadi pegangan hukum. Paham ya? Sing dadi pegangan hukum. Jadi misalnya haji nak melanggar hukumnya ngene. Fa fidyatun min syamin aw sadaqatin aw nusuk. Jelas, aturannya jelas. Kowe nak melanggar ngene-ngene. Kowe nak megat bojo aturannya mataan bil ma'ruf hakon al muslim jelas. Wong lanang hukumnya biar jalu kawamun ala nisa jelas. Iku jenenge umul kitab. Arah itu jelas. Tapi wa ukharu mutasabihat, sebagian liya itu mutasabihat. Tidak jelas arti ini. La tufhamu ma'aniha ka'awaili suwar ka alif lam mim artine piye. Padahal ini betul jelas tenan. Misalnya gini wong. Jadi ulama mulai riyen niku ora ngara iso ngartekno niki, Kang Fadil. Dijari Ibnu Abbas dosa kabeh di sepuro kecuali syirik. Nak syirik rasa di sepuro. Dibantah ulama liya. Karena Allah kan ngendikan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Allah itu tidak mengampuni kalau disyirikkan, tapi bisa mengampuni yang lain. Nah, pas takoki yang lain itu nopo? Yang lain ya yang lain. Kowe liyane syirik wis di sepuro mbek Allah. Ana mateni dia. Materi yang mukmin. Ya terus ngawang-ngawang akhirnya, iya itu gak mansuh. Kan piye wae, mari kira apal Quran, terangno ngawang-ngawang gara-gara sing terangno bodoh repot kan. Ayat sorih juga itu termasuk wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Jadi wong sing mateni wong mukmin fajazahu jahannamu khalidan. Artinya kan duna dalik. Kan mau kan wonten ayat Allah ini contoh mutasabihat Mustafa bin Kira. Allah itu nyepuro dosa apa saja asal tidak syirik. Apa saja itu napa mawon. Jawab nafas ya apa saja kalau liane syirik. Apa saja ya apa saja cara jawaban. Lah nek niku Mbah. Apa wonten ayat wa may yaktul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Iku artinya agak iso disepuro fajazahu jahannamu khalidan. Dia artinya agak iso napa? Di sepuro walase neraka jahanam khalidan fiha. Napa sing ngalim jawab? Iya ayat itu gak mansuh. Hanya dapat tahu kalau ayat wa may yaktul mu'minan tidak apa? Tidak mansuh, tidak ayat yang dibatalkan hukumnya. Nah itulah masalah-masalah ilmiah kan kalau bolak-balik ngomong jenengan. Jadi maknanya Quran itu terlanjur ada hal-hal sing sifatnya ilmiah. Tidak ilmiah itu repot. Ilmiah itu repot karena memang hasil ilmiah itu repot. Hasil gagang di ilmu ini kan repot. Apa nyetok ke pura? Apa nyetok kaya? Nak nyetok dua tiga produksi jebule rong payu. Langsung teori mana? Wah piye iku? Ya nyetok. Jadi setiap ono order langsung ono barang. Itu ilmu podo-podo ora faktane itu ilmu dibebat terus iki. Tunggal ono bener dia, kan. Bener kan ngenteni fakta, mau teori ya enggak. Nah ternyata ono order tenan bener nyetok. Nacar-nacar ono sing order sebelum bahasa stop duitmu cair bentekno. Iya. Iku ilmu resiko nek. Aman sing apik kulaan roti akeh mesti sithik. Akeh. Dadi nek wong sing tuku akeh ya cukup. Dhewe ra sing tuku apa-apa. Bareng kulaan sithik tenan dibeli akeh sing tuku. Artinya teori kadang memang gantung apa? Fakta. Iya. Nek kalau nak takok itu yang sing apik dadi niku karismatik po ramah. Ramah keramaan uang darani murahan, uang marah ramah uang darani murahan itu. Mereka pikirannya uang melarat biaya itu darani jalo. Uang jadi jaya melarat biaya uang murah darani ramah, murah gitu. Zaman kiai bersengut uang darani sombong. Tengah-tengah itu angel, jadi kan ukuran tengah-tengah. Pangeran itu nggak tahu dua adat nggak tahu. Jadi begini mutasabihat dong nggih. Wong Kanjeng Nabi kan ngendikan kula niku tiyang alim. Meskipun kula ini punya data ilmiah. Nabi lah ngendikan kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Barang gak jelas itu repot kan. Ukurane gak jelas. Lha iku sing akeh. Wa bainahuma umurun mustabihat. Gak jelas iku wae contoh paling gampang. Ono bocah ayu yatim. Nggih. Tak rumah, aku ya dia nafsu rata rumah terlantar tenan bingung kata. Tenan kasus
Sampeyan di santri lah ngoten lho. Sampeyan di santri 5. Wis perawat. Tak rumah aku yo nafsu. Hanya potensi bersesonan yo tinggi. Wong iman pas-pasan ae. Ora tau munafik iki jujur ae. Ora di rumah wong liya luwih dolen. Piye? Ya ya mustabiha. Dari artinya ada hal yang nggak bisa dijawab. Sing jawab ya fakta. Hormat tenan bersesono ya sudah. Dulu hormat tenan ya dadi saleh swarga tenan kan ngoten. Oh enggak iso dijawab Mustofa enggak iya. Itu akal-akale santri saleh. Pak Yai ujogon itu wis janggal. Ora Pak Yai ora duduk janggal meneh. Iku akal-akale santri saleh. Dan santri saleh santri paling dalem mergo kabeh disoal. Lha mulai dhisik wong saleh wong paling dalem. Lho nggih, ini mau Kak Isa ini mau ana sirik malah beron Nabi Isa. Mergo wong saleh di ukuran ideal kan. Sementara fakta ngarap ideal. Jadi paham Mustafa ya? Wong saleh nganggo ukuran ideal. Padahal fakta kahanan kauniyah ora ngarap ideal. Secara teori ada santri kudu ya Allah wala yula kok pantes santri buru ora salat. Tapi nek fakta ya. Ada tukang kayu diundang ora salat tuh diundang BTS penggarap kayu nih. Zaman bergaya kan? Iya betul. Abang santri atau lele sini gue BTS tembok layani kan? Kang hiji malah rasa. Fakta loh ya. Nah teori kan santri kudu mulya itu sampai ino praktek. Enggak es. Nanti pikir fakta dipikir. Mana bener pangeran nanti wabina mak menurut saya enggak tahu jelas. Sing so jelasnya fakta. Mulane terus Nabi ngendikan kan wabina huma umurun mustabiyatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Badhe iku lho Nabi ora ngendikan ilmu, terus ngendikan fakta. Yaiku mau famanit taqasyubat wa qalidi wa famanit taqasyubat faqad istabru alidinihi wa irdi. Orang yang lulus tenang ngadu syubhat ya lulus uripe agamane ya lulus. Tapi nak wong kok jatuh ning syubhat ya karo iyar akhalal bima yusiku ayaqa. Tapi kowe nak parek mek syubhat misale santri ayu amin celuk wae. Yusiku ayaqa. Iya perawan selingkuh tenan. Lho guys ora usah tutup-tutupan ngaji ilmiah ge. Dadi rawan tenan. Jadi Nabila terus aja ilmiah ya mbah delok. Abar sesuk apa lulus saya ini delok mawon. Sobat rumah to kuatir lulus ta ora? Gak usah dijawab saiki. Agar gak masuk buser lulus. Gak masuk buser ora lulus kan gampang kan. Semoga ya ora usah ditongakno wira. Lah pengenan datang ngono sobat. Dadi ana wong ada akrab IP-ne wedok. Itu lho ae. Ibu sudah diapi. Tapi wong perawan gede. Itu lho ae ben lulus. Gak lulus. Dadi orang hukum ya misalnya. Dadi nak ngono-ngono iku Nabilah orang hukumi. Ukurannya fakta Pak Warman. Terus Nabi ketikane famanit taqasyubuhat faqad istabru alidinihi wa irdi. Tapi nek sing jatuh ya karo iya rakhalal fima yusikru ayyaku afi. Ku Nabi lho sing dawuh. Artine ora akal-akalanku ya. Ya irawan akal-akalan ki pidato wae madul. Dadi ayate sitok ngomongnya sajam. Dadi sajam. Lagi kacau kasus coy. Tapi ya lu apik timbang kula. Kan manfaati wong akeh. Yo tapi ya bodoh yo akeh. Jadi pangeran iki kan di tradisi ngoten. Dadi ana ayatun muhkamatun tapi ya wa ukharu mutasyabihah. Nah, terus nak mutasabihat itu piye tadine? Fa amal ladina fi qulubihim zayghun. Fa amal ladina anapun te wong akeh fi qulubihim kang iku tetep ing dalem atine alladina zayghun. Utawi wis melenceng. Wis melenceng. Melon anil haqi, condong sangka hak. Nak wong atine ora bener, kecenderungannya memang menjauh dari kebenaran. Dia sudah punya kecenderungan tidak bener. Duwe malakah di watara bener. Fatabihu damu ka anut sapa ladina mata syabah ing barang kang jumbo apa ma milusangi kitab. Iki wal fitnati krana golek fitnah. Kaya ngoten niku. Dadi wong nek atine ra bener, nak barang mustabiat dekne golek sing dadi fitnah. Ngene wow. Sale rondo ayu. Rondo ora ono lanang, ora di rumah sakake. Pikirane ku milih sing napa? Parek fitnah. Yo modho engko. Walaupun cara berpikir wes zegun, melon anil hak. Nah, sholat terus ra kerja gak mangan. Wes cara berpikir wes. Misalnya ngomong sampai berantas BTS, nyatanya gak kerja ngono ora mangan tenan. Itu cara berpikir wes. Wes repot, wes ra bener.
Bar seso. Jadi mulane kula setuju iku Kang Mustofa iki. Cerita Perseso ini Israiliyat, artinya secara ilmiah itu tidak mesti benar. Kalau lah fair, secara ilmiah itu potensi Israiliyat. Tapi nak rumus dan terus cerita Perseso ini mesti. Tapi kalau senang, artinya senang betapa kesalehan ini bisa dibatalkan, bisa dicoba, diuji. Bagaimana ngoten, jadi barang syubhat itu kan ngoten. Jadi kasus Perseso, kasus syubhat kan ngoten. Beliau itu ahli ibadah, ahli ibadah itu. Rondo ayu, cek perawan ayu, merem tenan, soleh tenan. Mereka nak kaya Rumanto, karuan rondo ayu macam merem tenan, karuan haram. Tapi setan itu pinter, gawe syubhat. Iku mau misalnya wong ayu tiba ning ngarep. Jadi setan itu pinter. Jadi gawe buru-buru Perseso nak digodho lawaran ning sarkem kan ya ora mungkin, kiai kok digodho ning pinter. Gawe wong ayu kudu lara. Tuambakno ndi wae gak mari. Lah akhire suroe Perseso gelem mergo sawangane nang. Dan sawangane nulung wong. Lha ceritane kan wonten. Kenapa saat ini ya habis syubhat. Jadi misalnya orang calon pejabat marka tenan. Bareng apa nyalon bupati sawangane salat tenan ning masjid tenan. Ini ngoten, dadi cawe itu niku diparingi penyakit mbek setan. Ya, paringi penyakit mbek setan. Jenenge tambakne di ramari jenenge kiai kan nuranine sakit, ditambahno ning kiai Perseso. Sampai nginep. Oh, nyerah mari-mari. Artinya nggak mutasabiyah itu antarane ya potensi fitnah itu ada, mesti loro wayu. Taruh buat tolak ya rapanes tenang ya Romanto loro. Bodoh kowe dhewe rondo pengen ngaji mbek sampean yen mari fitnah. Buat tolak ngaji buat tolak. Ora buat tolak kowe ora iso mungkiri nafsu. Nafsu ki nafsu pengajar apa nafsu setan kan kowe ora. Mulane cara Nabi Yusuf bener wa ma ubari nafsi innan nafsal ammaratun bisu. Dia atas nama budak, atas nama pembantu, dia tetap dipanggil Zulekha harus berangkat kan. Umpamanya buruh. Tapi atas nama dia seorang normal, cuma nono nafsu nih, Zulekha wahyu setengah daya. Kadang undangnya murah kamar, kan terus repot. Lo artinya betapa Quran itu detail kan, nanti urusan yang gitu-gitu itu dibicarakan. Itu akal-akalnya santri khusus, isen bakas tapi jebule selin nafsu. Sedangkan, nah ini kalau cerita fakta. Nabi Yusuf ya gitu, ngalami mutasyabih gitu. Tapi Nabi Yusuf kan nabi. Artinya ada sing garansi, anggap saja sidik kalau sing negur. Hamar ada sing negur. Sing negur sambil lagi nyanyi-nyanyi. Tenan terus akhirnya Perseso nambani. Akhirnya cawe itu ini tengok omahe. Walhasil lewat pengobatan itu akhirnya malah selingkuh. Ini selingkuh tenan. Bareng selingkuh, dia khawatir konangan, akhirnya mati. Jadi wis dosa zina, ya dosa mati. Artinya ngeten, cerita itu bener burak, tapi itu mengingatkan betapa terserongnya kiai. Dari Selera Rumanto minggu rakyat. Iku macam modelnya ngeten nih Rumanto. Melirian cerita-cerita ulama usul ini ngeten nih. Sawangane ning suratu apik, sawangane apik. Tapi yo minggu rakyat orang itu. Sama kan iso ngukur tuh Ahmad misalnya wonten Cahayu atau wong sugih kan kita kan repot ngadepi wong telu. Kulo sering ngomong teng Lek Lukman. Kowe sebenarnya dadi kiai paling gak ono wong ayu, cek perawan, cek rondo, cek bojone wong. Antarane kita iku wong takok. Momene kiai ora romanto misale wong lagi geger mbek sing lanange lapor kiai. Paham ya romanto ini ada dan wak lucu wong geger mbek sing lanang sing wedoke lapor apa? Iya. Kiai kan yo menungso yo nafsu. Nek sing arek ora masalah, mun entekno nasihate gak apa-apa. Wis seperti rong jam ora sensitif kan. Urusane kiai. Kiai kan romanto. Lah, mboten selesai nasihat hari ini besok bisa. Itu nasihat lagi kan. Artinya kan antarane syubhat iku wae, syubhat mbok ranu saya tadi sakit tenan wong suwana dua-dua. Nasihat itu kan bisa mengukur nafsu. Lalu jadi kalau itu subhat itu termasuk mutasabiyah. Jadi itu mau bener Nabi al halal bayin, wal haram bayin. Lo karuan, lawang gue ngomong, parani perkara kowe kangen penginceng haram bayin. Nah, ini masalahnya wongnya teko, sawangane tak urusan agama sing mari mustabiyat kan iku kan. Lho iki akan kuwatir nak cawe dhewe ning omah. Kowe dan nyem mbok parani kowe inceng karuan haram. Dari itu misalnya wong teko sawangane konsultasi keagamaan dimarai mutasabiyat kan iku.
Ana surah sawangane taklim. Nazar li taklim kan boleh. Berarti ana suratul halal rupane nazar li taklim. Lho ana suratul haram kuwi dinafsu tenan ya. Iku ngomong ala wong alim lho gitu. Jadi mbok masyarakat, mungkin pengajian ya kacau. Iku ngomong standar ngulang wong alim. Jadi aman kudu maturun mbak aku tak ngulang ngaji standar wong alim gak keren. Padha kumpul wong sugih nggih ngoten. Kiai itu kalau kumpul wong sugih itu tadi. Kabeh kiai kepengin wong sugih iku saleh. Dalam hal ini berarti dakwah. Tapi kiai yo menungso karo matur gak iso mungkiri nafsu. Nafsu tomat. Kepengin nilai mobil, kepengin manfaatnya dan sebagainya. Tapi kalau kita sering ngeleng noteng Lukman, podo duit tamu kere wes sami. Atas nama tamu kere tamu, ya kita hormati. Tapi kita di nafsu Fir'aun istiqbat memperbudak. Wong paling gak terima hormat adat-adat kiai, ibu kiai sundul langit paline tepulo protes. Nah SD candalem larang. Terus 10 tahun mondok bagian ngubah mobil terus. Ilmune ora tambah, pengetahuannya gitu tambah. Bagian hormat bulus terus. Jadi itu ya tidak kalah dosanya karena itu istiqbat. Memperbudak. Wes ngono dijugesti dari sampean barokah. Lho nyatane ora barokah tenan, nganti mati yo kuwi melarat tenan, ora ngalim tenan. Lho kula dadi seksi kabeh sing tau dadi kancane ora ngalim tenan aja kok. Yo ora sugih tenan. Artinya ya ada potensi istibat saat ini sama. Sampean di orang sebawah kita, itu potensi kita istibat kok Fir'aun. Memperbudak, ngatur-ngatur. Mak kula minta tenggang tenan. Kula jeneng ngomong-ngomong suwali juga. Mergo itu tadi. Kalau orang bawah ini kita rawan istiqbat. Nah wong sugih rawan toma. Kamu itu rawan nafsu. Itu jeneng mustabihat. Tapi kalau kamu menjauhi total itu tadi berarti kowe orang manfaati total kata swing enggak sesuai cayatin dulu. Kalau kita mungkin memang itu. Kalau kita menghindar total ya manfaat total. Aku menghindari kumpul Mustafa ya ora tau ngaji ke Mustafa. Sing nak parah ya ora mesti masalah. Iku jenenge mustabihatun la ya'lamu hunna katsirun minan nas. Dadi nabilah sing nabi kuwi ngukure nganggo nek kejadian. Kejadiane piye bar sesuk apa ora. Dadi ora kena diukur be ilmu. Bar konsultasi agama kiai ini sing kangen wong iku sing kangen. Kiai ini sing kangen. Ayo keri. Lha cerita ilmiah. Mungkin nyindir orang ngaji ngomong. Yang jelas nak mental dasar era bener melon anil haki itu senengane ibtiwal fitnah. Malah gue fitnah. Ibtiwal takwilan gue tafsir. Artinya masalah ini itu sama dengan masalah hadis soal halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa ma ya'lamulan orang ngerti takwilahu illallah. Warasikhuna te wong sing tumancep kabeh fil ilmi ku yaquluna aman nabi wa iku iku iman kullu min indi rabbina kabeh sanga pangeran wa dzakaru ila lullah. Nah wong sing nalar sih nak sembah tawakal wae kabeh pangeran. Mate nyebut tawakal terus ilinge pangeran ora eling wong ayune iku kan malah aman. Rabbana demikian kita la tusih qulubana. Kok Nabi Yusuf kan ngoten. Dia atas nama Basaria. Dia walakat hammat bihi wa hamma biad. Zulaikha ya bener-bener nafsune Yusuf. Wahamma biha dia sebagai basaria juga sempat kepengen nyekel Zulaikha. Jadi jenis walakat hammat bi wahamma biha. Tapi itu tadi dia langsung ingat laula arro'a burhana rabbi. Dia langsung mendatangkan burhana rabbi. Ya podo tiang-tiang alim kalau ngadepi fitnah itu cepet balik ning pangeran. Langsung yaquluna aman nabi kullu min indi rabbi. Jadi masalah ilmu, masalah wong wedok, wong melarat ini sami Pak Mustafa. Jadi sampai di umat wong melarat itu coba sok suci. Aku ketok, mergo umatku wong melarat kabeh kok zaman Nabi. Kita di umat melarat itu potensi salah wae kang rumah istiqbat. Delok ya bodoh-bodoh salah. Bojo kula putus itu kiri sering kula seneni. Abis ini mun anut aliran kula. Gara-gara aku juga iso tok. Santri 10 tahun. Ya aku bini rumah bulus tenan. Sakit rumah sa-ele-ele uang jadi anak itu pondoknya ben tambah pinter 10 tahun hormat bulus nggak pula terprotes bagi gede lah pula sering dilihat konco-konco lalu kiai gede ngakoni ngono mesti kiai sing kandani aku sing ngomong artinya wis akan masuk aku dalam hal ini aku mantep bener nara terima komentarku aku pasut kalau anu yakin salah itu tidak bener terus sing jenenge uang di pondok tetap harus kita ciptakan lebih baik ya.
Misalnya dari tidak tahu menjadi agak tahu, menjadi tahu kan ngoten. Oh, Bapak wis nurut, percaya barokah terus rumah bulus 10 tahun, ngubah bane mobil 10 tahun, gak apa-apa tenan, orang mantu semua salah sing ijek tradisional kan. Artinya ngene kamu Mustafa ya. Kita kumpul wong sugih rawan tomak, kumpul wong madok rawan sahabat. Tapi kowe aja ngira nek kumpul wong marah terus selamat. Iku mau umat istighfar. Istighfar itu gak kalah dosane. Malah dosa paling tersinggung Allah itu nek istighfar. Kecara Allah kan al-azumatu ridai wal kibriya'u iza keagungan umatku. Allah paling gak terima kalau antar manusia ada tradisi istighfar. Mana Allah menghujat Fir'aun malah orang zina nih. Mana dari Imam Ghazali bukti istighfar itu dosa saat diwiri zina. Allah ora tahu nyebut zina nih Fir'aun, ora tahu nyebut dosa liane Fir'aun. Tapi disebut istighfar ini Bani Israil memperbudak. Sung Allah gak keduga. Ngeri loh dosa istighfar. Sampeyan dibujuk bener sama ratu selingkuh, tapi saurip-uripe mbok intimidasi, mbok teror. Ngeri. Selama ini kan cara pandang dia itu salah Hermanto. Dikira kalau kita itu ada kaum juga, ada kaum pejabat, mau kumpul masyarakat yang melarat-melarat, kita ini sudah baik. Padahal tidak mesti, karena itu tadi potensi istighfar. Kalau sering ngomong beda Lukman, contoh paling gampang dengar Hermanto. Misalnya kalau pulau kiai, terus ngerti Mustafa itu melarat, nah orang kerja adol roti itu ramangan. Kadang kiai itu saya enak. Besok nenggonku ya, besok aku digawe Senin. Dari gue Selasa jalan, besok anakku mantu. Selasanya anak. Artinya apa jadwalnya Mustafa atas milik dia. Padahal dia yang ngerti Mustafa itu punya anak, punya rutinitas, punya aktivitas. Itu ya istighfar. Artinya kok terus kayak miliknya itu. Bukan berarti dia ini terus orang jelek enggak ya. Tapi dalam hal ini itu salah. Dalam hal ini yang jadi jelas masalahnya. Kita tidak mengurangi hormat kita. Tapi dalam ini. Artinya nggak paham selama ini termasuk mustabiat gitu. Selama ini kan orang ngira gitu. Asal kiai itu dekat orang miskin itu baik gitu. Karena kok zaman Nabi itu yo keliru, Nabi yo kenal suka ya ada Sayyidina Utsman orang secara Nabi yo keliru meneh dari kok zaman Nabi. Artinya potensi istighfar itu tinggi Bang Mustafa, itu yang ngeri istighfar. Ini ngeri Bang Mustafa, misalnya sampean duwe santri, ketika ngaji sampean salim-alime sampean umpama alim. Iku mau sepiro. Sementara andikan santri ini kamu bebaskan bisa ngaji G4 Kang Romanto, koleksinya ilmu akan lebih banyak. Ya duwe pandangan sing luas lebih banyak. Oh nak ke kiai si A ini nak si B ini kan tambah nyaman kayak ini. Ketimbang sama istighfar ngaji itu juga aku, nah orang aku gak barokah malah ngeri ya. Jadi itu faham Ahmad ini kita ini ngalami hal-hal yang mustabiat itu tadi ngendikane Nabi la ya'lamuhunna katsirun nas rata-rata manusia gak paham. Waktu balik sampean ke mata anak gue kudu nurut bapak. Padahal nasihati bapak itu sering gak bener gitu, kalau mulai pas-pasan itu kan ya nasihati bujuk itu cuma tak boleh dino itu apa nih orang jelas mana nih tunggu terus Rabbana la tuzigh qulubana itu sih pangeran ngekei jalan keluar rasikhuna fil ilmi utai wong sing ilmune tumancep iku yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina wa dzakaru ila terus tunggu Rabbana la tuzigh qulubana tuh pangeran kita la tuzigh ojo nyesatna panjenengan kulubana ing boro-boro ati kita. Gak ada ilhadi tanah sause ento nunjukno panjenengan nak ing kita. Wahab lan kula aturi maringi panjenengan lan maring kita mila tunggal saking kersane panjenengan rahmatane rahmat innaka antal wahhab. Saat mulai panjenengan antae panjenengan iku al-wahhab. Bahkan memperbudak kuwi saking eleke iku pangeran sering mensyaratkan ukuran dosa besar iku iso dihapus nak fakkur raqabah. Iku mecat perbudakan. Jadi mulai rian Kang Mustafa ya, mecat budak itu digawe ukuran kebaikan. Mulanya termasuk ukuran baik itu fakkur raqabah, mecat keperbudakan. Jadi Islam itu paling sering mensarankan setiap wong dosa misalnya zina atau mateni orang mesti kafarah pertama apa? Fakkur raqabah. Itu raqabah mesti gitu. Karena mengeri. Yang ngerti kan, orang mulai kecil saya elek-elek wong, sak bodoh-bodoh nih wong awam, jenenge anake di sekolah no delokno jenengan tetep ingin lebih baik. Bareng mondok jenengan bapak wis kultus bukan 4 bulan, bukan 4 lele. Artinya terus menjadi tidak ilmiah itu. Kecuali sebatas nyata nggak mantap memang dia melarat ya kita orang kerja, mau hormat tertu, mau hormat lele, tapi sebatas kerja sebagai gantinya dia makan gratis itu. Tapi hanya dia untuk lebih baik belajar tetap belajar itu malah wajib memang dia gratis ya oke lah dia kerja
Tapi jangan diistibadarnya yaitu tadi di luar jam kerja dia harus punya hak ngakses ilmu, ngakses. Mengenai bulan sore ngeritik kan putrane kiai sing model-model begitu. Kita ini boyo iktibar itu. Kadang wong alim merangan itu anak, kadang merangan itu putu. Gara-gara kita sendiri itu tidak benar itu. Kan kuat ada orang mati kiai alim merangan itu anak, merangan itu putu. Kadang memang kita itu punya perilaku yang lucu itu, gak adil itu. Kesem beling-beling sering ngincing santrine. Ngono nak santrine ngincing ditakzir. Lah bedane lha kan radil. Dene ora sing nakzir. Mergo buse. Santri ngincing ditakzir. Kalau tak jamin. Lah apa hukum ibu bapakmu hukum pangeran. Cara pangeran ra keduga jek kesuran ngincing tetep haram. Santri haram padha haram ibu. Malah ono gede kuwi. Bedane iku santri kaya iso nakzir kaya ora sing nakzir kan. Jadi ngeri ya, paham ya? Jadi eleng-eleng mabina rumah umur musyabiat itu melawan Rabbana la tuzigh qulubana. Ampun nyesatna panjenengan qulubana ba'da idh hadaytana saus. Atane wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina iku lan tuhniya ora iso nyemugeno anggum sange aladina kafaru apa amaluhum. Apa dunya-dunyane aladina kafaru wala waladuhum minallah lan ora ana-ana aladina kafaru minallah isian. Wong kafir iku gak iso ditebus dosa, dunya gak iso ditebus anak. Wa ulaika kubakut binar wong kafir dadi urup-urupane neraka. Wa ulaika te mengkon-mengkon ladina kafaru hum ya ladina kafaru bakut binar ku dadi urup-urupane neraka. Kadabi ali fir'aun kaya dene adate ali fir'aun. Waladina min qablihim lan wong sedurunge ali fir'aun. Kadabu padha gorono sapa ali fir'aun bi ayatina fa akhudhu wa bi dzunubihim. Mongko ngalap guming ali fir'aun sapa Allah wa taala bi dzunubihim kan dosane ali fir'aun. Wa wa te Allah iku syadidul iqab sing banget siksane. Kul ngucap sira Muhammad lil ladina kafaru maring wong sing kafir minal yahud. So ini kang ayat madaniyah temane yahud. Kul ya Muhammad lil ladina kafaru ay minal yahud. Satu guna bakal den kalahno sira kabeh watu saruna lan den giring sira kabeh ila jahannam bisalnya. Iki terus cerita sejarah kula was mau nih. Terus sejarah. Wa nazala lan tumurun nama umiron nabi lama amara. Wa nazala lan tumurun nama amaron nabi sallallahu alaihi wasallam al yahud dan yahud. Nabi merintah bil Islami iklan Islam. Ketika Nabi merintah wong Yahudi masuk Islam, oleh perintah marji'ahu ing dalem semangsane kundure Nabi min Badrin saing perang Badar. Marji'ahu di masa kundure Nabi min Badrin. Jadi setelah Nabi perang Badar ngelingno wong Yahudi boleh masuk Islam. Faqalu lahu la yaghurrannaka angqatal tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifunal kitab. La ya gurana kau bujuk ka ing sira apa angkotal ta yen to iso mateni sira nafaron min Quraisy ing sekelompok wong Quraisy. Ahmaron khale wong sing humar. Khale wong sing ora terpelajar. Ya wong sing bodho-bodho iku la ya arifuna ka ora ngerti sapa akhmar alkitab lan perang. Apa sing tumurun kul lil ladina kafaru satubulabuna tuhsaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Jadi perang Badar kan Nabi kan ceritane sakwise teng Madinah. Dina Mekah kinten-kinten Armanto sekitar 450 kilo. Nah, 450 kilo. Iki bayangno sing urung tau haji kaya Ahmad bin kaya Mustafa. Nabi nu hijrah ke Mekah ke Madinah itu sekitar 450 kilo. Sekitar 500 kilo. Itu zaman Nabi kan jelas dia melaku atau numpak unta. Orang Quraisy ini dalam keadaan kuat, sangat kuat. Iku Abu Jahal tak sangat kuat. Itu saking mentalane ketika wis di Madinah. Ngenger Nabi posisi ngenger melok wong Ansor. Iku iso diparani teng Madinah. Akhirnya Nabi perang, walhasil intinya Nabi perang. Nabi perang Badar Kubro. Itu dengan segala keterbatasannya walhasil menang. Menang sampai Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal terbunuh teng perang apa? Badar. Lah mulai riyen Kang Romanto, ukuran Samawi riyen iku pancen nak cilik menang sing gedhe. Kami mulai sama nak moto tema-tema Quran, ukuran kebenaran Samawi riyen zaman Nabi. Itu selalu ukuran nak kelompok cilik kok menang kelompok gede, bukti kelompok cilik diridani Allah. Lane kamin fiatin qalilatin gulabat fiatan katsiratan bismillah. Paham ya ini kalau London mon nggih. Ini ngaji standar wong alim. Walhasil Nabi kelompok cilik menang mbek kelompok Abu Jahal sing luwih gede. Sahabat itu seneng, semakin yakin ana ngono Nabi kita itu bener. Buktinya bisa menang. Lah berhubung Nabi ya pede, kita pede balik. Nah kalau mau menanti cerita tentang jenengan, saat itu Madinah itu komunitas ya Yahudi. Paham? Yahudi itu terpelajar, makanya ngerti kalau ukuran Samawi, nak kelompok cilik menangin kelompok gede itu ukuran bener.
Mulane ketika Nabi Muhammad pede, wong Yahudi faqalu lahu la yaghurrannaka an qatal tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifunal kita. Mat, kowe ojo terbujuk menang ambek wong kafir. Kafir akhmaron min Quraisyin. Macam wong bodho-bodho lho. Dadi paham iki urutane cerita ngono. Mat, kowe ojo pede kok bener sik amat. Pancen Mbok Musa juga ada orang kiai kemana santrine akeh, kowe cobi RC, macam wong bodho kabeh. Santrimu hebat apa santri? Mam, iku silsilah cerita iku malane. La ya ghurrannaka angkotal tanafaron min Quraisyin ahmarun la ya'rifunal kita. Kamane iku gak prestasi. Kaya sapa wong Pemalang rabi itu sono. Jumlah mantan karyawane kabeh prestasi ya. Lah rabi papat lah bintang lu ke prestasi. Artinya akeh tunggale lho mantan ngono iku akeh tunggale. Tunggale ana kiai garwa telu dirunat untuk mantan jadul lebih santri ora prestasi, Pak. Rodo juga wayu gelem lho prestasi. Lah iku cara Yahudi, Nabi ngalahno wong Quraisy. Iku gak prestasi mergo akmar la ya'rifunal kita. Ngono lho musuh. Ya iya terus kanjeng Nabi kon jawab diwarai Allah carane jawab omongane wong Yahudi kul lil ladzina kafaru minal yahud satu gabuna bakal den kalahno sira kabeh lha mulane ukurane urusan menang kalah wong Yahudi ora wong kafir Mekah tok sing tak kalahno kowe bakal tak kalahno paham dadi niki jawabe Nabi nak jare wong Yahudi kan sing iso dikalahno Nabi Muhammad namung tiang-tiangku Quraisy mergo layak rifunal kita lah niki terus Allah ngendikan dengan Nabi Muhammad omongi wong Yahudi sing tak kalahno iku ora kowe tok tapi yo satu glabuna kowe yo ben ape dikalah mun sambung ya berarti mun ngertos patuh sarun lan den kiring sira kabeh ila jahannam bisa lihat stopa madun dadi kiai tahunan maca surat Baqarah ora tau paham kemacane surat-surat jimat waqiah tambah rezeki awale Yasin padang kuburan kasih apa meneh tabarok tolak balas kayak Quran itu jadi jimat sudah Quran di tangan kiai kelunak itu jadi jimat kabeh mau itu keliru karo mantu artinya keliru ngeten ngoten niku bener tapi wong ku ijma Nabi Muhammad cara Yesus sugeng takoki ya Rasulullah Quran pertama turun krana apa mesti jawab al-lil farid wa anzalal furqan tetep jenenge Quran diturunno bedano hak mbek batil dadi kaitane hukum. Jadi justru pertama kali sing mbok cekal nek jenenge Quran yo hukum, ora jimat. Lho nggih, kabeh wong sepakat pertama Quran diturunke tahkuma bainas bima aro. Kamu kabeh urane wa alaikum bainahum bima azala buat itu presentasi awale. Ya tahkim hukum iku. Hukum ya aturan urip bareng termasuk wong lanang kudu ngene. Hukum kumpul mertua ngene jelas. Lalu mulai kapan Romanto tahu-tahu Quran itu terutama di Indonesia itu sudah jadi jimat tuh mulai sing jimat kok emang Yasin padang kuburannya waqiah Jember segini wah baru tolak balak mau misalnya orang mati orang wajak no apa ben cepet nang mati itu kan orang sekarat mana pada sing ben cepet mati apa jimat terus lu nak aneh-aneh buatan kalau ini yakin tuh baik gitu tapi artinya kan kok terus melupakan yang lebih inti itu tadi hukum ya saya gitu termasuk tobat kayak gue termasuk ngaji aku tobat makanya jemben kalau nak pas surat-surat ngoten karo ora tak terang no sampean luwih suhu luwih ahli lah dilakoni hukum di Quran itu hukum jadi wonten dialek hukum wonten dialek kados ngaten iki perang barang waktu saruna ila jahannam bisa lihat kot kana teman-teman ana lagu minggu desira kabeh apa ayatun ayat ibrotun tekse ibro fi fi'ataini ing dalam dua kelompok ilta kota kang ketemu sapa fi'aten yauma badril kita yaiku ada dua kelompok yang saling bertemu niku ning gone perang Badar iku kelompok Nabi Muhammad nek kelompok Abu Jahal fi'atun te sing sak kelompok iku tuqatilu fi sabilillah iku perang fi sabilillah taati tekse atas nama taat ning Allah wa hum tafi'a iku an-nabi wa sahabat. Jadi ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Sing satu kelompok atas nama Allah, yaitu Nabi Wasabi. Bahkan salah sami atin, yaitu 300 wasalah sata asyara rajulan. 313. Ma'ahum fursanun wasitu azruin wasamanati suben. Jadi wong 313, nggih.
Mau ono jaran loro ma'agum farosani. Jadi peralatan perangnya ini sampean maknani. Ma'agum farosani wong 313 mau duwe jaran loro. Wasit tu adruin mau duwe tameng 6. Paham hormatan tentang film-film barat itu, film-film napa? Angling garpu akad. Dadi mau 313 mau duwe ono jaran loro. Ambek tamenge mau pinten? 6. Wah sampean kados pedhange mau wah lu, akhirnya ndak wis jumlah sithik peralatannya pas. Ayo lucu kan? Berarti sing 300 gak gue pedang, saya kira perang. Jumlahnya 313 wis sithik. Ijek mau duwe jaran loro 6 tameng pedang menep 8. Ya kacau. Terus wa ukhra utai kelompok sing liya kafiratun kafir. Yaro nagum mislai himro ayal aini. Pasukannya akeh yaro nagum kang padha ningali sapa kafirahum. Yaro kang padha ningali sapa fi'ahum ing kufar mislai im khalirong ambalan. Bakanu nahwa alfit. Musuhe musuh saya nggo pedang kabeh. Dadi 300 nggo pedang 6. Sing 1000 nggo pedang kabeh. Bener terus metu hisibe gitu. Ya katanya bener. Ya itu hisibe. Raya ini yang dalam cara pandangan berita. Wawa uti Allah yu ayyidu binasri mayasa. Uti Allah itu menang no kalawan pertolongan mayasa. Inna fidhali kala ibrotal wirabsor. Intinya akhirnya orang Islam menang. Orang Islam menang bukti kersane Allah sing luwih menang binasrihi mayasa. Nyatane sing menang wong mukmin berarti menangi mukmin dikersane Allah. Mergo cara teori mestine kudu kalah. Lah ya den 300 musuh 1000. Pedang 1000 musuh pedang 8 pedang sing 6 iku apa nih tamenge apa sing ana den pais-pais lilladzi linnasi kedhe manusa apa hubus syahwat apa seneng syahwat jadi manusa selawase iku dipais-pais seneng syahwat matas tahihin nafsu wae sing disenengi nafsu inanisa wedoan wal banin seneng anak wal kunatir seneng dunya akeh amal kasira al muqantara kang den kumpulno dadi segawane manusa seneng harta tahta wanita. Jadi minan nisa wal banin wal qanatirin mukon. Jadi manusia kawane manusia. Jadi gak apa-apa wong di sahabat itu normal. Cuma atas nama kiai itu cuma repot. Minadzabi sanging mas fidati lan sawaka wal khailil musawama lan jaran sing dinalamati. Sanging apike dialamati. Wal anami kados digenting napa ne kupinge napa wal anami lan pira-pira raja kaya wal hasilan tanaman. Dari kabeh mataul khayat dunya kesenangan dunya wa intahu husnul utai Allah iku intawani sandingi Allah kusnul ma'abud bagus-bagus bali artinya intinya wong kon eling Allah ae ya seneng dunia tapi eling Allah oleh seneng dunia banyak segawani manusia seneng dunia seneng wong itu lalu wong kon kawin ben ora sino ya kon ngumpul dunia ben gak tomak terus kon duwe tanduran ben iso mangan kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad aunab hukum ana ta wis nyritani ingsun kum isra kabeh bi khairin kan barang sing luwih apik midhalikum saking tinimbang mengkon-mengkono kabeh Liladina itu tetap kedua ke itakul yang mudah takwa sebuah ladina inta robbihim. Iku yang sandingi aladina jannatun di bura-bura suarga tajri mintah jalan darah khalidina fiha. Wazwajinan bura-bura buju mutaharatun ngantin suci anna minal khaiti sangi khaid. Waridwan lan ono keridanan minallah. Jadi wis untuk fasilitas untuk ridhanya Allah. Wawahu dawahu basirun bil ibadat sing mirsani kaulan. Aladina kuluna rabbana. Aladina rabbana wa akaya kuluna rang ucap sopa ladina rabbana inana amanna. Pengiran kita inana satane kita amanah iman kita. Esot tak nak dekse benerno kita bikakan panjenengan Nabi Rasulika. Fakfir mongko kula aturi nyepuro panjenengan namare kita dirubana ing dosa-dosa kita. Wakinalan kula aturi ngreksa panjenengan ing kita ada benar ing siksane neraka. As-sabirina utahe wong sing sabar kabeh. Alat taat wa anil maksiat. Wong sing sabar ora nglakoni maksiat. Wasadiqina wong sing bener nak tun. Utahe as-sabirin dadi nak boleh mau coba bingung anak toat wa anil masya apa naat apa naitun naktun oleh gue dia sopirin dari naat wasodikin afil iman wal qanitina lan wong sing neriman al mutiina lillah wong sing toat wal qanitina lan sing toat wal munfikina lan wong sing sedekah ay mutasaddiqin wal mustaghfirina lan wong sing istighfar kabeh Allah ing Allah bi ayaqulu ma fil lana bil asar ing dalam waktu sihir syahida nyekseni sapa Allah taala anak nak kepengen prai kalau kepengen ngandani tapi kalau prai paling tanggal kali itu tapi mungkin kalau ngandani nasib buatan mesti situ
Tapi kata praine tapi kalau kandhani Syahidah nyekseni sapa Allah Ta'ala annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illallah. Jadi ayat ini ayat jimat. Jadi kabeh ulama itu ijma ayat ini ayat jimat. Jadi satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah dengan malaikat dengan ulul ilmi di ayat ini. Mulane ulul ilmi mesti wali. Jadi cara keyakinane sing aran Mizan Kubro Imam Saroni. Ulul ilmi orang-orang alim itu mesti wali. Tapi nak wali ora mesti alim. Paham ya? Jadi nak wali ora mesti alim, tapi nak wong alim mesti wali. Tapi wong alim sing bener, sing ora selingkuh, sing ora zina. So cilik dari diwudoni ilang. Cara Gustur wong paling oleh dosa kiai mbek santri. Ada cara istighfar. Nggih, malah cara Kang Romanto rasa itu istighfar. Aduh istighfar. Roh, sayyidul istighfar. Ini yang baik istighfar buyute suwune. Ayat itu enggak Mustafa ya. Ayat ini itu satu-satunya ayat lah ya, yang mensejajarkan Allah malaikat ulul ilmi. Jadi betapa ulul ilmi itu punya strata yang tinggi. Mereka apa? Disejajar. Tapi syaratnya gini wow Kang Ahmad ini. Kados tauhid yang kalau terang ini. Ulul ilmi yang tauhidnya wis mantep. Orang tauhid yang ngambil Rabtul Adat wow sing kados ini. Dan tauhidnya sampai nak sering cek Rabtul Adat. Iku mau podo-podo ramel nggawe. Sisi tak darani mokal, sisi tak darani ramuane. Nah niku Ramadan. Syahidah nyekseni sapa Allah Ta'ala nyekseni tenan annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illallah ora ana pangeran kecuali Allah wal malaikatu lan bersaksi pula sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong sing duweni ilmu. Dadi teng mriki niku kesaksiane Allah dibarengno malaikat ulul ilmi. Jadi ini ada satu ayat di mana malaikat ulul ilmi kesaksiane dibarengno mbek kesaksiane Allah. Mulane rata-rata ulama bangga ambil ayat 3, artinya dianggap tafsir betapa pentingnya ulul ilmi. Kok iman kharij menang bil istiqlan adil la ilaha illallah wal azizul hakim. Inna dina saat menawa agama intawai mengersani awal al-islamu islam. Wa masalah fala rasulullah sallallahu alaihi wasallam utul kitab wong sing den kai kitab ayat yahud wan nasara fiddin bi an wahada badil gelambare yen to bertauhid sapa badin wa kafar badin sisi to jadi tauhid sisi to kafir ilam gak dimajal umbah yang benar kecuali sausen totokoan ngaladina sopa ilmu wa ilmu bitauhid kalian korona gedeng benar antarané wong kafir gampangane yang berbong rata otakku faktornya gedeng nah ilmu padha roe nurani padha roe enggak Armanto mulane kalau sering andani santri kowe sampeyan iku kudu seneng mbek siare Allah aja seneng wonge maksudnya sebuti Gus kowe sampeyan nak seneng masjid itu apik. Tapi kira ngarah seneng masjid, mereka gedeng tak mirip. Pangeran pun jadi seni. Wong Islam santri wak sepakat temen murid-murid madrasah. Ya kan murid-murid tenan ra gelem. Mesti gedeng ketuaan. Ya pangeran jadi seni. Ngono tuh orang ning kula liwat desa kula. Tegene guru kula teng mriki darah sami mawon. Kita kan isma, murid-murid masjid ku apik. Tapi mesti sampean ra keduga tak mirip. Misalnya ra ketuane mbok sekretaris mbok bendara. Sampean mulang madrasah kepengin jenenge taklim, mulang apik. Tapi nak mulang di madrasah formal, murah ketuanya, ibu bendera akhirnya ini rasa-rasa. Jadi intinya mulai dia kita dengar mantul. Jadi kebenaran itu selalu terganggu oleh hal-hal yang sifatnya ada, bab yang benar. Mulai dia, Yahudi Nasrani ngerti, nak Muhammad itu benar. Tapi dia ini terganggu. Gitu. Kalau saya ngakui Nabi Muhammad Nabi itu terganggu kedudukannya macam-macam. Ya sama. Gue apa murid-murid pecik. Aku murid-murid paling gak ketua orang ketua sama alim ketua ini kok alim aku ya bener aku ketua wanita itu tok rata-rata ki desa sing soleh kan Romanto dadi urus masjid itu mah mereka masjid itu bisa maju lah ketuanya setengah deresan so ahli proposal ahli saras ini kan angger ki soleh lah reputasinya guna etika bermulai itu produktif deh sisi tak ngerasa soleh mati ketua ini sing kita itu mesti ngerasa ketua ini sing ketua bangunan mulai kurang meriki, gini kula, gini guru kula sekate. Model-modelnya kan, mantu konfliknya mirip-mirip seperti ini. Lagi nak sampai takono, gula ini masjid apa? Narono kiai sing lunak kuno, narono jamaah tenan, narono sing kiai lunak kuno. Mereka sing belum istiqomah jamaah masih tipikal sing lunak kuno ini. Tapi kiai lunak kuno jamaah apa? Nak masjid tradisi apa? Narono bangunan. Terus madrasah kan ngoten karo mantu. Kalau kiai lunak kuno bagian mulang madrasah. Itu reputasinya ya teko mulang be angop. Wes cung ndok endi? Tok rubah. Mulang kok rubah kenapa?
Angger sing pun semangat, muaju semangat, mesti pikirannya sing ora-ora. Digenti ikro kira hati apa tetap pakai metode lama. Jadi pikirannya itu wis ora-ora. Di model dunia salah apa wis model kurikulum wae. Wah, akhirnya dia bilang, lo gak terima, ya orang zaman babar itu salah, salah. Reputasinya anggap usul. Repot kan Pak Desman? Reputasinya anggap usul. Lah sing kita itu ya kudu sadar, bodoh salah kok habis di ubrak-ubrak. Maksudnya kan ya mental dasarnya kan salah. Ya, akhirnya ya mustabiat benar. Hari model bener ya namanya itu. Artinya masalah ini kita bermar-marmar, itu tidak istihad bareng-bareng Kang Fatin misalnya. Masalah kita itu klasik. Kan ya jarang ya wong alim ya modern kan jarang itu. Tapi secara umum tipikal masalah kita ketemu umat desa kula nggih mirip-mirip ngoten niku. Paham ya tadi semua tadi regane urip. Pama yang berbiaya dilafet nawasari uksisan. Fa in hajuka mongko lamun bantah sapa kufar ka ing sira Muhammad. Fakul ngucap sira Muhammad aslam tu wajhalillah. Aku wis nerahno awakku lillah. Wa man lan wong itaba kang anut sapa man ingsun. Aku lan pengikutku wis pasrah ning Allah, wis terserah kowe anut ya ora anut. Saku tak polo pasrah ning Allah. Wa kulan ngucap sira Muhammad lil ladina utul kitab maring wong sing maringi kitab. Ana kiai beguyunan, wong paling mulya wong ngaji tafsir. Tapi nah Muhammad itu dijangkar, tapi lah dene makili dhewe apa mesti jangkar Muhammad. Mergo ngaji tafsir maca Quran. Quran kan mesti ae apa kan nyebut yang malah Imam Suyuti lah. Kalau Imam Suyuti nak ngarang fikih, ya mesti muni ya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tapi nak nulis tafsir itu dijangkar. Bakul mesti tafsir apa? Ya Muhammad apa ya Rasulullah? Ya Muhammad, mergo makili Allah. Jadi sama ojo darani kula ora sopan, pancen kula lagi mulang tafsir mesti ra sopan. Lha bener sakit panjenengan iki sampean delok tafsire. Fa'in hajuka khosomatal kufar napa tulisane ya? Iku lho fa'in hajuka tafsir khosomatal kufar. Ya. Muhammad Fiddin. Jadi bener sakit disebut Rasulullah mriki. Gelem ra gelem kudu jangkar. Mergo sing ngendikan sinten? Apa? Wah dikoncorin salia, kurang ajar. Jadi kiai top dijangkar kabeh. Disebut si A si B dijangkar kabeh. B, memang gak mulang. Cangkemmu. Abdurrahman gak mulang cangkemmu. Iya ibu jangkar. Kowe malah ora sopan lha piye? Memang Allah ora sebut jenenge akhir. Ora tahu debat wong kalah padahal. Jadi orang pikir, mungkin mulang. Jeneti biasa, kiai top jangkar kabeh. Asli lara mek kaca-kaca. Kurang ada kiai buat jangkar. Aku lebih kurang ajar. Kita muni Allah masa wis mati Rabbul Alamin apa kan? Allah jangkar. Jadi kadang mau beli masuk akal. Repot kan? Beli masuk akal. Repot terus. Aku ya setan. Yo nanti repot nanti ini mau malah nih ulama paling keren ulama tafsir. Mereka nabi dijangkar ya, mereka jangkar terus. Wakul ya Muhammad. Imam Suyuti lagi jangkar macam. Tapi nanti Imam Suyuti saat ngarang liane ini gini, betul sakit media Muhammad. Fakul asam luat jalilah menetapan. Wakulan kita pasirah Muhammad ladina utul kitab wal ummina aslamtum islamu sirah kabeh. Aslimu tinggi islamu sirah kabeh. Jadi ini istifham bimaknal amri. Fa'in aslamu ngama islam sopo ahli kitab utuh kitab fakot itu berarti untuk hidayah itu intawallo umpama menolak iman wa intawallo lamun mengu menolak iman fa'in nama ahlika mongko iku wajib nganti surat balate nyampe sing wajib kiai ku nyampe wa wa pasir